बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी की कोई रकात छूट गई हो, जैसे हम मस्जिद में पहुंचते हैं, देखते हैं कि इमाम साहब जो है एक रकात पढ़ चुके हैं, दो रकात पढ़ चुके हैं, तो अब क्या करेंगे हम, किस तरह क्या करना है हमको फिर आगे चल के जब हम अपनी नमाज मुकम्मल करेंगे। मैं इंशाअल्लाह इसको मुकम्मल तफसील के साथ आपके सामने एक एक जुज़ आपके सामने रखूँगा। ये मसला इस तरह आपका हल हो जाएगा कि आपको अब इस मसले में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मसला ज़रा मुकम्मल बताऊंगा, इसलिए वक्त लगेगा, ज़रा गौर फिक्र से समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, मगरिब की नमाज में अगर आपकी कोई रकात छूट जाए तो उसका मसला ज़रा से अलग है, उसको अभी आगे बताऊंगा आपको। मगरिब की नमाज के अलावा किसी भी नमाज में अगर आपकी कोई रकात छूट जाती है, जब आप उसको अपनी नमाज को बाद में इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद मुकम्मल करेंगे, तो उस वक्त जो है आप जो खड़े होकर अपनी नमाज पढ़ेंगे, उस वक्त जो क़िराअत करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, हर जितनी भी रकात छूटी हो, हर एक की पहली दो रकात में आप सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे और सूरा भी मिलाएंगे। उसके बाद जितनी रकात होगी आप उसमें सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अब जरा समझें, मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूंगा, किसी तरह का कोई इश्काल बाकी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। अब जरा गौर फिक्र करें। मिसाल के तौर पे आपकी दो रकात छूट गई है, अब इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद आप दो रकात मुकम्मल करेंगे, दो रकात पढ़ेंगे। वो जो दो रकात पढ़ेंगे, आप उन दो रकातों में सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे और सूरा भी मिलाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी तीन रकात छूट गई है तो पहली दो रकात में सूरह फातिहा मिलाएंगे, सूरा भी मिलाएंगे, सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे, और आखिर की जो एक रकात होगी आप उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अगर आपकी चार रकात छूट गई है तो आप उसमें पहली दो रकात में, जो पहली दो रकात इमाम साहब की, क्योंकि चार रकात मुकम्मल छूट गई है आपकी, अब पहली दो रकात में जो है आप सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे और सूरा भी मिलाएंगे। फिर आखिर की जो दो रकात होगी उसमें आप सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। एक रकात अगर छूटी हो तो उसमें आप सूरह फातिहा भी मिलाएंगे, पढ़ेंगे और सूरा भी मिलाएंगे। ये तो क़िराअत के बारे में। यहां पर एक मसला आपको बता दूं कि जब आप अपनी नमाज मुकम्मल करने के लिए खड़े होंगे इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद, चाहे आपकी एक रकात छूटी हो या दो रकात छूटी हो या चार रकात मुकम्मल छूट गई हो, जितनी भी रकात छूटी हो, जब आप मुकम्मल करने के लिए खड़े होंगे उस वक्त आप सबसे पहले सना पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है सना पढ़ने के बाद आप अपनी नमाज जिस तरह पढ़ते हैं उस तरह पढ़ना शुरू कर देंगे। यहां पर ये तो क़िराअत के बारे में था। अब जो कायदा के बारे में, बैठने के बारे में, तशहुद यानी अत्तहियात वगैरह पढ़ने के बारे में, किस रकात में बैठेंगे, किस में खड़े हो जाएंगे, इसको जरा समझें। और ये जो अभी जो मैंने मसला बताया है क़िराअत के बारे में, ये हर नमाज के, चाहे फजर की नमाज हो, जोहर की नमाज, मगरिब, ऐसा सब नमाज को ये शामिल है, जितने भी फराइज नमाज हैं इमाम के पीछे आप पढ़ते हैं। अब फर्ज नमाज जो आप बाद में जो बैठ आप जो पढ़ेंगे उसमें जो बैठने की बात है, ये तो क़िराअत के मसले में सब बराबर हैं, लेकिन बैठने के मसले में मगरिब की नमाज में जरा से तफसील है, उसको मैं बताऊंगा आगे। अभी मगरिब के अलावा जो हैं उनके बारे में बता रहा हूं। अगर आपकी एक रकात छूट गई है तो आप उसमें एक ही रकात पढ़कर बैठकर अत्तहियात पढ़ के जो है सलाम फेर के आप जो है मुकम्मल कर लेंगे अपनी नमाज को। अगर दो रकात छूटी है मगरिब के अलावा दूसरी नमाजों में, आपकी दो रकात अगर छूट गई है तो आप पहली रकात में सीधे खड़े हो जाएंगे। सजदा करने के बाद अपनी नमाज जब मुकम्मल करेंगे उस वक्त सजदा करने के बाद सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरी रकात में बैठकर अत्तहियात और दुरूद शरीफ वगैरह, दुआ वगैरह पढ़कर सलाम फेर देंगे। ये तो दो रकात अगर छूटी हो। अगर तीन रकात आपकी छूटी हो तो फिर पहली रकात में आप इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद पहली रकात में आप बैठकर अत्तहियात पढ़ेंगे, सिर्फ अत्तहियात, आगे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अत्तहियात पढ़ेंगे और सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है अत्तहियात पढ़ने के बाद सीधे खड़े हो जाएंगे। एक रकात अभी आपकी हो गई और भी दो रकात है अभी,
تو اب جو ہے اس کے بعد پھر آپ سجدہ وغیرہ کریں گے، دوسری رکعت کو جائیں گے، سجدہ کریں گے، اور یہاں پر جو ہے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. پہلی رکعت میں اتحیات پڑھ کے کھڑے ہوئے تھے، اس میں اب سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے آخری رکعت میں، تیسری رکعت میں بیٹھ کر آپ سلام پھیر دیں گے، اتحیات وغیرہ، درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھ کر. اگر آپ کی 4 رکعت مکمل چھوٹ گئی ہو تو اس صورت میں آپ پہلی رکعت میں سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے، تیسری رکعت میں آپ جو ہے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور چوتھی رکعت میں اتحیات اور درود شریف دعا وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے. مغرب، یہ تو دوسری نمازوں کے بارے میں. مغرب کے بارے میں ذرا سمجھیں. مغرب کی نماز میں اگر آپ کی 1 رکعت چھوٹی ہے تو آپ 1 رکعت جو ہے پڑھ کر سلام پھیر دیجیے گا، درود شریف وغیرہ پڑھ کر. اگر 2 رکعت آپ کی چھوٹی ہے تو دونوں رکعتوں میں، یعنی آپ کی جو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جو ابھی آپ 2 رکعت پڑھیں گے، دونوں رکعت میں قاعدہ کریں گے، بیٹھیں گے. پہلی رکعت میں اتحیات، صرف اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور دوسری رکعت میں اتحیات وغیرہ پڑھ کر، درود شریف وغیرہ پڑھ کر، دعا وغیرہ سب کر کے سلام پھیریں گے. یہاں پر کچھ حضرات یہ کرتے ہیں کہ اتحیات تو جب مغرب کی نماز میں 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے، وہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری رکعت میں بیٹھ کر سلام پھیر دیتے ہیں. یہ بھی درست ہے، اس طرح نماز ہو جائے گی، اس طرح کرنے سے نماز میں کوئی خاص خرابی نہیں آئے گی. لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ دونوں رکعت میں بیٹھیں. مغرب میں، مغرب کے علاوہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے، مغرب کے علاوہ کا مسئلہ الگ ہے، میں نے بتا دیا مکمل تفصیل سے. مغرب میں اگر 2 رکعت چھوٹی ہے تو دونوں میں بیٹھیں گے آپ، ٹھیک ہے. اگر کوئی دونوں میں نہیں بیٹھتا ہے، ایک میں بیٹھتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، دوسری میں بیٹھتا ہے، یہ بھی درست ہے. اس طرح سجدہ سو اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا. لیکن اگر 3 رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے مغرب میں تو ایسی صورت میں آپ مغرب کی نماز میں پہلی رکعت جب آپ امام صاحب کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے تو اس وقت آپ ایسا کریں گے کہ پہلی رکعت میں سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور دوسری رکعت میں بیٹھ کر اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت میں آپ اتحیات اور درود دعا وغیرہ پڑھ کر سلام پھیریں گے. یہ میں نے مکمل تفصیل بتا دیا ہے آپ کے سامنے، ہر طرح کے مسائل جو امام صاحب کے ساتھ اگر آپ کی کچھ رکعت رہ گئی ہو، آپ نہ پڑھ پائے ہوں، اس بارے میں ہے، مکمل تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے. اگر آپ مسئلہ دیکھنا چاہیں اس کے بارے میں تو فقہ کی کتابوں میں تفصیلات کے ساتھ لکھے ہیں، فتاوی محمودیہ میں دیکھیں، فتاوی قاسمیہ میں وغیرہ وغیرہ، فتاوی دارالعلوم، سب میں مسئلہ موجود ہے. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب.